કુંકાવાવ તાલુકાના જીથુડી ગામ ખાતે સ્વર્ગવાસ ચંપાબેન પરસોત્તમભાઈ વઘાસિયાના આત્માના મોક્ષાર્થે ટોડા ગામના જય રામાપીર કડતાલ ધૂન મંડળ દ્વારા ધૂન કીર્તનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। જીથુડી ગામ ખાતે સ્વર્ગવાસ ચંપાબેન પરસોત્તમભાઈ વઘાસિયાના આત્માના મોક્ષાર્થે ગામ ટોડાનું જય રામાપીર કડતાલ ધૂન મંડળ દ્વારા ધૂન કીર્તનની રમઝટ બોલાવવામાં આવી હતી। ટોડાના જય રામાપીર કડતાલ ધૂન મંડળ દ્વારા નિરાધાર પશુ પક્ષીના લાભાર્થે ગામડે ગામડે જઈને ધૂન કીર્તન કરીને ગાયોને નિરણ, પક્ષીઓને શણ આ ધૂન મંડળ દ્વારા નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા આપી રહ્યા છે। ત્યારે અનેક સેવાકીય પ્રવૃત્તિ કડતાલ ધૂન મંડળ દ્વારા કરવામાં આવે છે। जय रामापीर कड़ताल धून मंडल टोडा गाम टोडा तालुको लाठी जिल्लो अमरेली। आज अमे आव्या छीए जीथुडी मुकामे स्वर्गवासी चंपाबानी श्रद्धांजलि निमित्ते धून अने भजन सत्संगनो कार्यक्रम लईने। तो आ अमारुं धून मंडल दरेक कार्यक्रम में जेवा के श्रद्धांजलि होय, श्राद्ध होय, तिथि होय के पछी कोईपण सारो मोड़ो प्रसंग होय तो अमारुं मंडल धून अने भजन सत्संग करवा जाए छे। अने आ भजन थकी जे कांई रकम आवे, जे कांई पैसा आवे ए तमाम पैसा एक सेवाना काममां, एक सारा अने परमार्थना काममां वापरवामां आवे छे। जेवा के निराधार पशु पक्षीनी सेवा के जेनी अंदर ए पशु पक्षीनो कोई आधार न होय एवा निराधार पशु पक्षीनी सेवा आ मंडल थकी जे कांई रकम आवे ए पैसाथी अमारुं मंडल सेवा करे छे। त्यारबाद मानव सेवा पण अमारुं मंडल करे छे। एमां सिविलनी अंदर फ्रूट वितरण, दर्दी नारायणने वृद्धाश्रमनी अंदर भोजन एवा घणा बधा प्रकारना सेवा कार्यो अमारुं मंडल करे छे। अने अमारा मंडळमां कोईपण सभ्य आनी अंदरथी एक पण रूपियो लेता नथी अने तमाम पैसा एक सेवाना काममां, एक परमार्थना काममां वापरवामां आवे छे। तो तमारा घरे पण कोईपण सारो मोड़ो प्रसंग होय तो अमारुं मंडळ विना मूल्ये धून गावा माटे आवशे। अमारा मंडळमां एक पण रूपियो चार्ज लेवामां आवतो नथी अने यथाशक्ति तमे प्रेमथी जे कांई आपो ए तमाम पैसा एक सेवाना काममां, एक परमार्थना काममां वापरवामां आवे छे। जय रामापीर। समाचारनी अवनवी अपडेट जोता रहो निखरता गुजरात न्यूज साथे। निखरता गुजरात न्यूज़ने लाइक, शेर, सब्सक्राइब करो अने बेल आइकन दबावीने समाचारनी झड़पी माहिती मेळवो।